यानी गलती निकाले की उस्ताद बन रही है ना, उस्तानी उस्तानी जैनब। इसे रिटायर हुई मैंने वेब कैट छेड़ पेंशन मिल सी बात। अब करना यार, निकाल। पढ़ टाइम नहीं है ना, जूम ने पढ़। भी 2 मिनट 9 मिनट रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व अल्लाह तवल्ला अल्लाह 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 अल्लाह। इन्ना जअल जअलु ये मा पढ़ो दोनों आयतें हैं। अलाइहि। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। ये किसने पढ़ा था उसे? अबसा व तवल्ला अन जअल उम्मा। तूने पढ़ा नहीं है ये, तूने पढ़ा नहीं है ये पहले सूरत? नहीं, ठीक है, छिकिया हो, माँ भी याद नहीं है। रिकॉर्ड नहीं हुई लेकिन। बस अब शीट पे खुद काम करोगे, तुम पे पता होगा, रिकॉर्ड हुई नहीं हुई मुझे तो नहीं कुछ पता होगा। शीट वमा युद्रीका लअल्लहु यतज़क्का औ यज़क्करु फत- फतनफ़अहु الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك لا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة إن خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشأ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى الطعام إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانتبنا فيها حبا وعنبا وقلبنا وزيوتنا ونخل وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أب أبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الحداقة يوم يرتف المرء ما كيف أمه وأبيه والصاحبة وبينهم لكل أمر منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ लिम्र पढ़ो مسفرة यार। लिकुल लिम्र मिनहुम। لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه युगनीह पढ़ो, يومئذ युगनीह युगनीह। अब ये देखो, तुम बाद में يغنيه पढ़ रहे हो ना, पहले जो सबक ज़ैनब के रिकॉर्ड है, अगर वो 2-3 दफा सुनोगे फिर उसके बाद तुम्हें पढ़ने में फर्क आएगा, तुम गलतियां नहीं करोगे। बात समझ आ गई कि नहीं? नहीं सुनोगे, एक दूसरे के बीच नहीं सुनोगे तो बस बस सीट बनी रहेगी, कोई और डेटा लीक हो जाएगा, बस पैदा हो जाएगा वो लोग। आगे चलो। वुजूह यौमइज़ मुस्फिर, कल ऐसा हुआ ना, कल फेसबुक लिखा मैंने तो पता नहीं क्या आ गया उधर, चाइना जापान कोई, उस पर क्लिक हो गया तो कंप्यूटर हैंग हो गया मेरा। समझ आई? हैंग नहीं हो गया, वो क्या कहते हैं, हैक हो गया। समझ आ गई है? वो डेटा जिस तरह नहीं जा रहा होता था दूसरे, पता नहीं किसी ने मेरा डेटा ही उड़ा दिया होगा, डेटा ट्रांसफर हो गया। तो फिर कंप्यूटर वो जापान में पता नहीं कुछ कह रही थी, समझ नहीं आ रहा था, मुझे यही लग रहा था कि शट डाउन करो, कोई कंप्यूटर बंद किया फिर। तो समझ आ रही है बात? ऐसे होता है जी। ना। पता नहीं इंजीनियर साहब ने डेटा ना मंडा के हुआ है, डर लगना पर। समझ आई? असा को जी। डेटा शेटा नहीं है भाई, असा ना इंजीनियर साहब ने डर लगा रहना यार, पता नहीं लैपटॉप भी संभाला हुआ। चलो आगे चलो। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह।
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه کیا کیا يومئذ پڑھا یار؟ یومئذ شأن یغنیہ. يومئذ شأن شأن يغنيه یغنیہ. شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مسفرہ پڑھو یار، مسفرہ. بیگم مسفرہ، مسفرة بی بی مسفرہ نام بھی ہوتے مسفرة ہیں لوگوں کے. صاعقة متبشرة وجوه مستبشرہ، يومئذ مستبشرہ، مستبشرہ پڑھنا یار. اتنے بھی سارا غلط پڑھے. مستبشرة وجوه يومئذ وجوہ ہوئی، ایک واو عطف کا ہے اور دوسرا وجوہ واو اپنا ہے، اصلی ہے، حرف اصلی ہے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. تو کیا ہے اس میں؟ تو کیا کرے گا؟ صورتیں سنا جلدی. حفظ والی کتنی ہو گئی ہیں؟ اذا زلزلہ سے ہو گئی ہے نا؟ ہاں؟ اذا زلزلہ سے کتنی صورتیں ہو گئی یار؟ جلدی بولنا، 2 منٹ رہ گئے ہیں. حفظ والا سبق بھی سنایا کرو یار، کیا ڈرامہ لگا؟ چوتھا سیشن حفظ کا ہوگا اب. بولتا نہیں ہے، گونگا ہو گیا. جی گائز صاحب اگلی کلاس ہوگی. کلاس تو ہوگی، پہلے 2 منٹ صورتیں سنا، اس کے بعد میں سیشن دوسرا بھیجوں گا. تھوڑا سا وقفہ اس میں کرنا پڑتا ہے، بس وضو اور سنتے پڑھنی پڑیں گی مجھے. حفظ والی میں نے کہا ہے صورتیں کتنی ہو گئی ہیں یار؟ گائز صاحب اجازت سے ہو گئی ہیں. اذا زلزلہ سناؤ جلدی، دیکھ بسم کے نہیں اللہ سنانی، الرحمن آرام آرام سے. الرحیم. إذا زلزلها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بما ربك أوهلها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے کیا کہا ہے؟ وہ کون ہے جگہ پہلوان ہے بدماش. ڈر لگتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ سیشن